untuk kelas hari ini pun kita still lagi dengan ARD. Okay, kita continue yang last week punya slide tu. Cuma saya tengok balik ya. Okay, sekejap. Setakat ni ada apa persoalan yang you nak tanya tak? Yang last week punya lesson. Ini saya dah cover kan? Yang apa ni ternari, you tengok kat sini contoh dia, and then how we key in the data, and then this one is also the example of many. This one is implementation of many to many recursive relationship. Okay. And then dia bagi contoh untuk ni lah recursive. Recursive that's mean unary punya relationship lah, dia menggunakan satu table je. Okay. Okay, now kita continue dengan this one. Okay, bridge entity. Walaupun you all dah apply dekat kelas. Okay, but then kita cuba settlekan. Kot ada yang you termiss mana-mana dah implement tu, you boleh check balik lah, double check you punya project ya. Okay, this one is we go to composite entities. Composite entities ataupun kita kenali sebagai bridge. Okay, bridge entities. Saya dah ulang banyak kali dah. Okay, basically a compose primary keys of each of the entities to be connected. Okay, bridge entity, bila kita gunakan bridge entity ni, bila dua table, okay, two table have many to many relationship. Okay, contoh dekat sini, kita ada table student dengan class. Student and class many to many relationship. Okay, bila many to many, we have to solve with one to many relationship. Okay, so kita sediakan ataupun we prepare satu table yang dinamakan sebagai enroll. Okay, enroll table. Okay, ini kena faham betul ya. Walaupun dah implement kot ada lagi agak confused and so on. Okay, kalau table student, your primary key is student number, right? Kemudian table class, your PK adalah class code. Then you go to the entity integrity punya rules, okay. Bila kita dah set PK, dia mesti tak ada yang redundant. Okay, dia tak sama. Student ID ni tak ada yang sama. Okay, same goes dengan class code pun samalah, tak ada yang sama. Okay. Bila kita dah solve lah ya. Then kalau you tengok dekat enroll, okay, enroll di sini dia punya PK dia adalah combination class code plus dengan student number. Okay. Kalau you tak combine, okay, kalau you tak combine, dia akan ada redundant ni, 10014, 10014 kan, 10018, 10018 dan seterusnya lah. Okay, so kita akan nampak berlaku redundancy dekat situ. Okay, dia tak unik. Sedangkan syarat untuk primary key adalah unik. So macam mana kita nak jadikan dia unik? Cara yang paling mudah, just you combine student ID dengan class code. Okay, you baca sekali. 10014321452. Okay, 10014324257. So you dapati dia adalah unik. That means dia tak akan ada value yang sama kalau you combine dua. Tapi kalau you baca satu-satu akan ada yang sama lah. Okay, even student number pun akan ada redundant, class code pun ada redundant. Okay, so untuk kita nak solve kan, salah satu caranya adalah yang paling mudah kita combine je. Jadikan class code plus student number ni sebagai PK dalam table enroll. Okay, so bila kita buat macam ni, maknanya hubungan antara enroll ni, bila kita combine macam tu, enroll entity adalah weak. Ya, weak. Entity adalah weak. Kenapa weak? Sebab dia perlu kepada table student untuk wujud. Sebab dia memerlukan student number di sini untuk jadi primary key.
Same goes dengan kelas. Dia memerlukan kelas table untuk nak wujud sebab dia menggunakan class number as a primary key. Dia combine dua ni. Okay, kalau salah satu tak ada, maknanya dia tak boleh stand alone. Dia tak boleh berdiri sendiri. Bila dia tak boleh berdiri sendiri, dia mengharapkan ataupun dia depend on table student dan dia depend on table class. So this entity we can set as a weak entity. Dia adalah entiti yang lemah. Okay. Yang kita dah ulang, yang kita dah belajar sebelum ni kan, entity, weak entity. Dan bila weak entity, saya cakap hari tu, relationship dia adalah strong relationship. Dia mesti strong. Dan ini pun sama juga, enroll dengan kelas, dia punya relationship adalah strong. Kenapa strong? Sebab entity ni dah weak. Bila dia weak, dia memerlukan student table. Bila memerlukan student table, dia punya relationship dia mesti strong. Okay? Itu dalam bentuk table. Ini dalam bentuk ERD. Okay, dia ada chain model dan juga crossfoot model. Kalau untuk crossfoot model, many to many student enrolls in one student. Asal dulu ya, saya sebut asal dulu. Many student enroll in many classes. Okay, so itu perhubungan dan asal. Tapi bila kita nak split, you kena buat what you call that, bridge entity dekat tengah. Okay, macam mana? Kita tengok slide yang seterusnya tu, this one. Okay, tadi dalam bentuk table kan. So now kita tengok dalam bentuk ERD. Okay, bila macam saya kata tadi, bila kita set ataupun kita dah settingkan dia punya primary key sebagai this one. Okay, cara penulisan dia adalah PKFK1, PKFK2. Okay, ini cara untuk kita nak setkan untuk bridge entity. Dan dia adalah combination student number dan juga class code. So dia adalah weak entity dan dia adalah strong relationship. Okay. Setakat ni okey, faham tak? Ada yang confused tak? Yang ni dia macam agak penting sikit, you kena faham betul-betul. Jadi clear? Dia maksudnya faham semua Saya proceed. Okey, ini adalah ini kita namakan sebagai bridge entity ataupun composite entity. Okey, now sekarang kita nak develop an ER diagram. Okey, ini sebenarnya you boleh go through sendirilah. Apa yang kita buat di sini adalah dalam kita develop an ER diagram, the building an ERD usually involve the following activities. First, dia create detail narrative of organization, description of operation. Ini yang you kena start dengan you punya you punya project. Okay, you create detail narrative organization, description of operation. Ada storyline dia. Kalau you dah ni, you bercerita, okay, you bercerita department tu, ada satu department, for example dalam department tu ada staff kan. So department dengan staff macam mana dia punya relationship dia and so on. Okay, so jangan sebut relationship lagi lah. Maybe dalam you punya storyline tu, you just maklumkan in every department have many staff for example. So setiap staff tu ada dia punya tugas-tugas yang diperlu sediakan. So daripada sini kita akan convert kepada kita punya ERD nanti. Kemudian kita identify business rules based on operation, a description of the operation. Kita ada banyak operasi, kita akan fahamkan, detailkan, explain about your operations. Kemudian identify entities. Okay, dah semua tu kita kena identify main entity. Okay, kemudian relationship. Okay, from the business rule. Kita dah ada business rule, kita akan identify main entities, kita akan identify relationship. And then we develop initial ERD. Okay. So yang ini sebenarnya you dah ke depan sikit dalam kelas kan, kita dah buat ER and so on. Saya dah minta you all tunjukkan dekat saya dan saya komen. Okay, kemudian bila kita develop initial ERD and then identify attribute.
primary keys that adequately describe entities and so on. Kemudian kita revise and review the ERD. Itu saya minta you all ulang, tunjuk dekat saya macam mana you buat ERD, betulkan lagi kan. Kalau ada yang tak lengkap, cuba lengkapkan. Kalau perlu update. Okay, itu adalah step revise and review. Sampailah you confirm you punya ERD. Okay, dah kuat macam 90 lebih persen true, betul. Okay, so sebab kita akan convert kepada Microsoft Access. So you kena pastikan ERD you okay. Okay, next. Dalam kita punya case ni kita akan refer dekat Tini College. Okay, we are referring to Tini College environment. Okay. Dalam you punya project, ini contohlah cara dia punya storyline ni. You kena ada storyline, you kena ada business rules. Okay, this one. Tini College is divided into several schools. Each school is composed of several departments. Okay, ini sepatutnya kena wujud sebelum you create ERD. Tapi now since you dah buat, kalau belum buat lagi storyline, business case and so on ni, you kena business rules, you kena buat lagi sekali, you kena reverse lah. Okay, reverse. And then dia kata each department may offer courses, each department may have many professors assigned to it. Okay, each professor may teach 1 to 4 classes, each class is section of course and so on. Okay, sampai habis. Okay, ini adalah storyline atau business case yang you perlu sediakan untuk you punya project juga. Okay, daripada ini, okay, barulah kita draw satu persatu. Okay, first kita draw the first Tini College ERD segment. Okay, kita draw satu segmen dulu. Okay, one professor is dean of one school. Okay, one school operate many department. Okay, so you perhatikan dia punya dotted, Okay. Ini pun sama, dia buat satu lagi department dengan course. One department offers many courses. Okay, kemudian dia buat lagi contoh buat course dengan kelas, still got many to many, one to many. Okay, ada course code, ada class code. Okay, untuk this one professor dengan department, okay, one to many, one professor can teach, is not teach, dia chair one department. Okay, one department employs many professor. Itu dia punya relationship. Okay, kemudian of course you akan ada department code sebagai PK, professor number sebagai FK. Okay, dekat sini dia punya PK adalah prof number, dia punya FK adalah department code. Okay, nanti tengoklah keseluruhan. Okay, lagi nampaklah. Ini antara professor dan kelas. Ini adalah student dengan kelas, ada enroll kat tengah-tengah sebagaimana yang kita terang tadi. Okay, dalam bracket ni you alert comma 0,35, that's mean satu kelas tu dia boleh enroll 35 orang. Okay, dia boleh enroll 35 orang lah dalam satu nak panggil apa ya? Satu enrollment tu lah, satu enrollment. Okay. Then dalam kalau ini student dengan enrollment, dia ada maksimum 6. Maksimum 6 enrollment. Okay, dalam satu enrollment ada 35 student. Okay. And then this one adalah department dengan student. One department has many student. Kemudian kita ada professor dengan student, one professor, many student number. Advice, okay. Kemudian building dengan kelas, building dengan room, one building contains many room. One room is for classes. Dia digunakan untuk kelas lah. Okay, ini
dia summarizekan komponen ERM. Okay, ER model. Dia senang. Entity first, school, operate dia punya relationship adalah operates. Connectivity dia one to many. Entity adalah department. So one school, many department. Okay. Ini boleh cuba buat nanti sebagai exercise. Okay, ini adalah keseluruhan yang tadi kan buat satu-satu kan. So now ini adalah keseluruhan ERD full. Okay, you boleh rujuk dekat sini sebagai reference. Okay, untuk you punya project. Okay, kemudian untuk exercise you boleh buat this one juga. Okay, kalau tak you tunggu saya punya soalan. Database design challenge, conflicting goals ni you boleh baca sendirilah. Ini adalah database design challenge, conflict goal dalam bentuk dia bagi dalam bentuk gambar raja. Okay, the various implementation of the one-to-one recursive relationship. Okay. Okey, ni di antara design yang ada lah. Design yang ada. Nanti boleh check nanti. Okey, ini adalah summary secara keseluruhan untuk kita punya chapter tadi. Okay, so this one is the last slide. Okay, summary tu maksudnya apa yang you kena tahu dan apa yang you dah cover dalam you punya syllabus tadi. Okay, contohnya what is ER model. Okay, kemudian dia ada you kena what you call that, you have to know about the ER model, kemudian entities, relationship, attribute and so on, connectivity, cardinality, okay, kemudian ER symbol dan sebagainya lah. Okay, sampai last, that's me, ini adalah slide. Okay, kalau ada soalan you boleh tanya. And then ini sebagai guide untuk you. Ya, developing ERD ni sebagai guide. First you buat step by step dulu macam tadi. Okay, dia buat satu-satu tau. Dia buat, you tengok ya. Ni screen tak boleh touch pula. Okay, sekejap kita tengok kat sini. Okay, ini satu-satu dia buat Professor school, school dengan department. Kemudian department course, kemudian course class, kemudian professor department, kemudian professor class, okay, kemudian student enroll class, and then department student, okay, professor student, okay, last building room, classroom and so on. Okay, and then saya kata buat table dalam bentuk table kan, so macam ini. Ini pun boleh summary-kan ni, okay, boleh summary-kan dengan yang tadi. Okay, setakat ni ada soalan tak? Chapter ni adalah bagus untuk you punya reference for your ERD. Ada soalan? Kalau tak ada semua dah faham ya? Ni semua okey tak ni? Okey, Doktor. Okey semua tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya nak biarkan you all sambung dengan you all punya projek. Okay, minggu depan kita akan mula dengan normalization, separuh daripada normalization. Dan minggu depan juga you have to, sekejap saya check okay, you kena, sebelum you balik you kena submit you punya proposal. Okay, sebelum semester break you kena submit you punya proposal. Okay, so that's all. Last but not least. Ya. Untuk ERD memang wajib kena ada satu bridge kan? Yes, at least satu bridge, lebih tak apa. Kalau tak nampak dia complexity Kalau tak nampak complexity nanti markah you akan ditolak lah. So, kau boleh jangan tolak lah kan. Saya tak nak bagi ada penolakan markah disebab
disebabkan oleh tak ada bridge entity. And then you must have your subtype supertype juga. Okay, thank you Doktor. Okay. Lagi ada soalan? Kalau tak ada, saya keluar dulu. Saya ada dekat WhatsApp group. If anything you want to ask, you can go to WhatsApp group. Okay, so that's all. Assalamualaikum. Selamat petang. Fun, attendance macam biasa ya. Okey doktor. Okay, you boleh continue dengan you punya ERD. Okay, kalau macam confused lagi, tak lengkap ke apa ke, nak tanya saya boleh dekat WhatsApp group. Okay, thank you. Thank you, doktor. Okay. Thank you doktor. Thank you, doktor.